कनकबा कहतु। वंदे मातरम। समस्त अपा भाई मानक प्रणाम। O thou sole reality, light of our light and life of our life, हे भगवान तू ही एकमात्र सत्य, ज्योतिर ज्योति, आम जीवनर जीवन। ओम श्रीमाता शरणम मम, ओम श्री अरविंद शरणम मम। मातृचरण आश्रित समस्त अपा भाई मानक मोर आंतरिक प्रणाम, कृतज्ञता, शुभेच्छा। वंदे मातरम। आजिर एई पवित्र जन्मदिन रे आमर कुनी झियो प्रिया को समस्त तरफ बोन फेथ बोन फेथ बोन फेथ प्रिया जनाउछि। दिव्य जननी परम प्रभु कृपा सब बेले तो ऊपर थाउ, सेथिपाई आंबे माने समस्ते सेई प्रभु ओ मां को प्रार्थना जनाइबा, से ही तांकर कार्यक्रम टिकु सुचारू रूपे संपादन करंतु बोली तांको पाखरे आंतरिक प्रार्थना टे रखिबा। दिव्य क्रमटी को आगेଇବା पूर्वरु किछि मुहूर्त निरवता मध्यरे रही तांकर स्पंदन को आम हृदय रे धारण करी स्पंदित हेबा ओ तांकरी भितरे हजि जिबा। सेथिपाई मु आमर प्रिय पूज्य अजय भाई को अनुरोध करिवि से यंत्र संगीत माध्यम रे आमको किछि समय से निरवता मध्य को नै जिबे। भाई प्रणाम, आपण यंत्र संगीत को संयोग करंतु, आमे समस्त नीरव रे ध्यान करिवु। भाई धन्यवाद भाई। प्रथमे आमे मां को आवाहन करिबा दुर्गा स्तोत्र माध्यम रे। मंत्र मनुष्यर भगवान के सहित संपर्कर सूत्र। सावित्री रे पढ़ा जाए मंत्र हर्ड इन द योगस्यर। स्तोत्र एवं मंत्रर आवृत्ति अंतरसत्ता को दिव्य स्पंदन रे स्पंदित करबा सह भगवत उपस्थिति बा स्पर्श प्रति उन्मीलित कराई थाए। श्री अरविंदଙ୍କ दुर्गा स्तोत्रर प्रत्येक शब्द आम पाई मंत्र, तेणु एहाकू आवृत्ति करिबा पाई आमर कुनी भाई रोहित महल को मु अनुरोध करूची। आरंभ करंतु, दुर्गा स्तोत्र पठन करंतु। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद आजिर एही श्री अरविंद पाठचक्र रे जोगदान करिथिबा समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। मोर कुनी भौणी प्रियार आज जन्म शुभ जन्मदिन, तेणु मां पाखरे मु प्रार्थना करुची मां ताकू शुभ बुद्धि प्रदान करंतु। दुर्गा स्तोत्र। मात दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी मात शिव प्रिय, तोर शक्ति अनुसार आम माने भारत युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु सुन मात।
हे भारतवर्ष आविर्भूत हुआ, प्रकाश हुआ। माहात दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी कार्य करी तोरे आनंद धामरे पेरी जाऊ। एथर भी जन्म हुई तोरी कार्य आम मैंने बर्ती सुन माहात यही भारतवर्ष आविर्भूत हुआ, सहाय हुआ। माहात दुर्गे सिंह बाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आर्भूत सुंदर शरीर मात जय दायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रही अछि तोर से मंगलमय मूर्ति देखिया उत्सुक। सुन मात ये भारतवर्ष आविर्भूत हुआ, प्रकाश हुआ। माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्राम भारत संग्राम तोर प्रेरित योद्धा में माने दियमा प्राणे मने असुर शक्ति असुर उद्यम दियमा हृदय बुद्धि देवचरित्र देव ज्ञान। माहात दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन थिला तुही मात गगन प्राप्तरे अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशनी आभारे उषारे प्रकाश हैला आलोक विस्तार कर मात तिमिर विनाश कर। मात दुर्गे श्यामल सर्व सौंदर्य अलंकृत ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहर रे आत्मगोपन करिथिला। आगत से युग आगत से दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार समुद्रे बहन करी भारत ने उठुअछि आस मात प्रकाश हुआ। मात दुर्गे तोर संतान माने तोर प्रसाद रे तोर प्रभाव रे महत्व कार्य महत्व उपयुक्त हेउ। हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मात दुर्गे काली रूपनी निमुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी पुरानी धारे अष्टस्वरूप विनाश कर। गोटे भी जेपरी आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ एई प्रार्थना मार्त प्रकाश हुआ। मात दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सयात नियमन भारत हे मात आमनको महट कर महट प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निस्तेज अलस भयभीत न हेउ। मात दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे तोर प्रिय आज्य संतान आमनक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचार्य सत्य ज्ञान विकास कर जगत वितरण कर। मानव सहाय दुर्गा दुर्गतिमी नासी रे जगदम्बे प्रकाश हुआ। मात दुर्गे अंत स्वरूप सिंहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मल कर। बलशाली पराक्रमे उन्नत चेता आर्य जाति भारत पवित्र कारणे उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पूट सलिला नदी तीरे एकदा प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ होई निवास करू। मातृ चरण यहाँ प्रार्थना प्रकाश हुआ। मात दुर्गे आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର ଆମମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମି ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। हे ମାତ ଭାରତର ଯୁବକ ଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାओ ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାओ ज्ञान देवती प्रकाशिनी होई प्रदीप प्रकाश हुआ। मात दुर्गे तोटे पाइले आ विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोरे बांधी रखिबु। आस मात आमनक मन प्राण शरीर प्रकाश हुआ। पीर मार्ग प्रदर्शनी आस विसर्जन करिबु नाही आमनक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा। आमनक सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवावर्त हो हाई प्रार्थना मात भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो। वंदे मातरम। many thanks रोहित बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम रोहित थैंक यू many thanks माँ तो सदा सर्वदा इनते रखू मु बहुत थर देखली
ପାଠଚକ୍ର ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ପଢୁଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବୁ, ମାଙ୍କର ବହି ପଢିବୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ହେବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏତିକି କହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ। କୁନି ଭାଇ ପଢିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ଟିକେ ମାନେ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ପଢିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପହାର ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ କାଢି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଏ। ସେହି ଚୈତିକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମେଳାର ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ବିନିତା ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅପା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଅପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। କରୁଣା ମହିମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 1914। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କି ଆକୁଳତା, କି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରେମ ସହ ତୋର ଗଭୀରତର ଚେତନା, ତୋର ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ସେଠାରେ ଏପରି ଗଭୀର ଓ ତୀବ୍ର ପ୍ରେମାବେଗରେ ତୋ ବାହୁ ପାଶରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ଶେଷରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁକ ରଭସର ନୀରବତାରେ ଗଭୀରତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉଠି ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା କହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ସୋପାନାବଳୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟୀ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରଜ୍ୱଳ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସୁପରିଚ୍ଛନ୍ନ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ, ଭାସ୍କର, ପ୍ରକାଶ, ଉଦାର ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅଜୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପରର ଜଗତ ସକଳ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଉଠିଲା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବହୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସେଠାରେ କର୍ମଶକ୍ତି ଧାରଣ କଲା ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଜଡ଼ ଜଗତ ହୋଇଉଠିଲା ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଦୁଃଖମୟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଅସୀମ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ସନ୍ତାନଗଣ ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରତ ଏବଂ ସେମାନେ ବିପଦଗାମୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଅଭିଷ୍ଠା କଲୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଉପାଦାନ ରାଜିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରେ। ହେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ପରାତ୍ପର, ତତ୍ପରେ ଭାଗବତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେପରି ଆହୁରି ସବଳ, ଆହୁରି ସଫଳ ହୋଇଉଠେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଥିଲୁ ଏବଂ ତୋର ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ। ସେହି ଅଜ୍ଞାନର ଅତଳ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସମୁଦାତ୍ତ ଓ ଦୁର୍ନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ସାବିତ୍ରୀ। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ବରଦାନ, ଅନବଦ୍ୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅତୁଳନୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସମୂଳ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମହୋଷଧି ଯଦି ଅଛି ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମହାକାବ୍ୟକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଲି ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି। ଅପା। ଆଜ୍ଞା ଅପା, ପ୍ରଣାମ।
दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित आज पवित्र जन्मदिन अवसर रे आयोजित ही ऑनलाइन रत समस्त दिव्य कृपा विश्व अपा भाई मान को मोर हृदय प्रणाम एवं कुनी झीटी प्रिया को मोर जन्मदिन शुभेच्छा और शुभकामना। माँ प्रभु श्री अरविंद मंत्रमयी सावित्री Canto 4 The Secret Knowledge। On a height he stood that looked towards greater heights, our yearly approaches to the infinite, our sunrise splendors on a marvelous verge, while lingers yet unseen the glorious sun. What now we see is a shadow of what must come, the earth's outlook to a remote unknown, is a preface only of the epic climb of human soul from its flat earthly state to the discovery of a greater self and the far gleam of an eternal light. This world is a beginning and a base. This world is a beginning and a base, where life and mind erect their structured dreams. An unborn power must build reality. A death-bound littleness is not all we are. Immortal our forgotten vastnesses await discovery in our summit selves. Unmeasured breadths and depths of being are ours, akin to the ineffable secrecy, mystic, eternal in unrealized time. Neighbors of heaven are nature's altitudes. To these high-peaked dominions, sealed to our search, too far from surface, nature's postal routes, too lofty for our mortal lives to breathe, deep in us a forgotten kinship points, and a faint voice of ecstasy and prayer calls to those lucent, lost immensities. Even when we fail to look into our souls or lie embedded in earthly consciousness, still have we paths that grow towards the light, yet are there luminous tracts and heavens serene, and Eldorados of splendor and ecstasy, and temples to the Godhead none can see, and temples to the Godhead none can see. वंदे मातरम। धन्यवाद अपा, बहुत सुंदर आवृत्ति कले। तापर परवर्ती कार्यक्रम को आम जा वंदना। जो मूर्छना उच्चतर चेतना को नहीं जाए भगवान को निकटवर्ती कराई थाए, से उच्चतर चेतनार झंकार माँ को पाद पद्म निवेदन करने मु मोर प्रिय आम समस्तंकर प्रिय सम्माननीय पूज्या अमिता राय अपा को भौणी को मु अनुरोध करुची। अपा स्वागत आपन को, आपण से वंदनार आमको समस्त को अजना राज्य को नहीं जानतु माँ को भितर आम भिजी जीवु। अपा माँ आज्ञा। माँ बुड़ी जाउथिली अथड़ जलरे, बुड़ी जाउथिली अथड़ जलरे, तुमी धरी नील बाहा, तुमी धरी नील
बाहा तुमी धरी नेल बाहा मधुमयी मा आनंदमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा बुड़ी जाउथिली अथल जल रे बुड़ी जाउथिली अथल जल रे तुमे धरी नेल बाहा तुमे धरी नेल बाहा तुमे धरी नेल बाहा मधुमयी मा आनंदमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा उदास आखिर चाहाणी रे मोर भरी देल प्रीति अंजन पथ पथर को हाथ रे उठाई करी देल मणि कांचन पथ हुड़ी गले अंधार रे केबे पथ हुड़ी गले अंधार रे केबे तुमे देखाइछ राहा करुणामयी मा स्नेहमयी मा करुणामयी मा स्नेहमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा जीवन जाहाकू बुझिथिली दिने से तो थिला मरीचिका अमा अंधकारे जाली देल पुणी आलोकर दीप्त शिखा पादे कंटा फुटी रकत झरिले पादे कंटा फुटी रकत झरिले तुमे तो कहिछ आहा आलोक नंदिनी मा जगत जननी मा आलोक नंदिनी मा जगत जननी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा बुड़ी जाउथिली अथल जल रे बुड़ी जाउथिली अथल जल रे तुमे धरी नेल बाहा तुमे धरी नेल बाहा तुमे धरी नेल बाहा मधुमयी मा आनंदमयी मा मधुमयी मा आनंदमयी मा समस्त भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। टिकी झियो प्रिया को जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। बॉर्न फेट मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। माँ Papa, excellent.
बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत ଅପାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନା ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ବଢିଆ। ସତରେ ଆମେ ସେଇ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଅପାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ ଆମର ଅଜୟ ଭାଇ, ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଏଠି କହିବା ଶେଷରେ ହୁଏତ ମୁଁ କହିବି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀକୁ ସେ ଆମକୁ ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ନ କହିକି, ଆମ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତ ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଭାଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamaya Param Prabhu Sri Aurobindo, online Sri Aurobindo ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ଆଜି ମାଙ୍କର ଶିଶୁଟି ପ୍ରିୟାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବନଫେଥ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ସେଇଠି ହେଉଛି ସେ ପରମ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା, ସେ ପରମ ଚେତନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିବା, ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଲୀନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାର ଚେତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଛନ୍ଦରେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ନ ହେଇଛି, ତାର ସୀମିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଚେତନାର ପାଖୁଡାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିବା, ପରମ ଚେତନାର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଉନ୍ନୀତ ହେବା। ସେଇଠାରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ବା ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ସେଇଠି ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମ କୃପାଳୁ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃପାର ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଥାଏ, ସେଇଠି ହେଉଛି ତାର ବାର୍ଥଡେ। ତେଣୁ ବାର୍ଥଡେ ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଦ ଡେ ଅଫ ଗ୍ରେସ୍। ଅନେକ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ଥଡେକୁ ଆମେ କୋଉ ଦିନଟାକୁ କହିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଟେ ବାର୍ଥ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ବଢିବ, ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବାର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାର ଚେତନାର ପାଖୁଡା ଖୋଲିବ, ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଘଟିବ। ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ, ମାସକରେ ହେଇପାରେ, 2 ଦିନରେ ହେଇପାରେ, ଦିନକରେ ହେଇପାରେ, 6 ମାସରେ ହେଇପାରେ, ବର୍ଷକରେ ହେଇପାରେ, 2 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରେ, 5 ବର୍ଷରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ ଚେତନାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତା ଚେତନାର ଗୋଟେ ବିକାଶ ଘଟେ, ସେଥିରେ ତାର ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବାର୍ଥଡେରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଦିଏ, ଲେଟ୍ ଦ ବାର୍ଥଡେ be the birth of a new consciousness। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବାଣୀଟି, let the birthday be the birth of a new consciousness। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିନଟି ଚେତନାର ନବଜନ୍ମର ଦିବସ ହେଇ ଉଠୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚେତନାର ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ମକୁ ଲାଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଷରା ଉଦି ବାହାର କରିବାନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚେତନାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଇ ଉଠିବା। ତେବେ ଜନ୍ମଦିନ
समस्त प्रकृष्ट दिन तार कारण से दिन व्यक्ति आस्पृहा करिता है। तेणु ये जो नुआ बार्थ जो अभिव्यक्ति हम एवं आम हृदय भितर चेतनार जो नवजन्म घटिव से रेडिएट हम तार प्रभाव द्वारा तार प्रभाव को से विकृत करिव भितरे संपूर्ण नीरव निश्चल आनंदमय भाव को से ग्रहण कर दिए तार प्रत्येक सत्ता मध्य से नीरवता से आनंद को से आसिमुलेट कर दे पारे बा भिजे दे पारे। तो समग्र सत्ता ये नीरवता भितरे आनंद भितरे पुलकित हो उठନ୍ତି जेमिति कि हमर मन एवं आमे जहाँ सब विजन सूक्ष्म आमे जहाँ देखू एवं आमर जो संकल्प आमे करू बा आमे जो इच्छा करूचु आमर जो अनुभूति अच्छी आमर जो शरीर आमर जो प्राण आमर जो जीवन ये सबरी क्षेत्र में से नीरवता से आनंद बांटी जाए। तेणु माँ अति गुरुत्वपूर्ण भाव गोटे कथा कही लेट each day in your life be a date of its growth and greater completeness till all in you is the child of the mother. मु मेसेज टा उधर कुछ let each date प्रत्येक तारीख in your life तम जीवन रे be हो you to a date of its growth यार अभिवृद्धिर तारीख हो एंड ग्रेटर महानतर हो एंड कंप्लीटनेस ग्रेटर कंप्लीटनेस जति कंप्लीट पूर्णता अच्छी जति संपूर्ण होती आहुरी कंप्लीट हो टिल ऑल इन यू इज द चाइल्ड ऑफ द मदर। आम भीतर जे पर्यंत सब किछि रही ये सब किसी को संपूर्ण न करिया पर्यंत चेतना रे न भिजा पर्यंत आमको निरवच्छिन्न भाव अभिवृद्धि कर चलिया पड़ो। तेणु प्रत्येक तारीख आम चेतनार एक अभिवृद्धि तारीख हो आमको पूर्णतार एक तारीख हो पूर्णता पथरे आम यात्रा करूँ तेबे जे आम माँ कर यथार्थ पिला हो पार। तेणु प्रत्येक ज्योति प्रत्येक शक्ति प्रत्येक उपस्थिति यार भितर आम इनवॉल्व होकर रहा से जो दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति दिव्य उपस्थिति यार सहित आम जुड़बुड़ होकर रहा एवं से शक्ति आमको सुरक्षित कर रखिव एवं आम भितर जेते सब फ्रस्ट्रेशन आसुची विषाद आसुची बा गोटे विकार भाव आसूची हतोत्साहित निरुत्साहित भाव आसूची ये सबुड़ आम आम भितर दूर को फोपाड़ दे पार। तेणु आम आमर अंतरतम सत्तारे एवं बाह्य अवस्थिति दीटा कथार भितर एवं बाहर एमती गोटे मुहूर्त को आणिकी पहुंचेवा जो मुहूर्तटी गोटे अभिव्यक्तिर एक मुहूर्त प्रकाशर एक मुहूर्त से प्रकाशटी कौन भगवत चेतनार अभिव्यक्तिर एक मुहूर्त हो उठो एवं ये जो अभिव्यक्ति कौन करियो हमको ए प्रकाशन कौन करियो हम भितर शांति को प्रतिष्ठा करि परिबो शक्ति को प्रतिष्ठा करि परिबो आनंद को प्रतिष्ठा करि परिबो। तेणु आमे प्रत्येकटी तारीख को आम जीवन रे गोटी ए हिसाब रे ग्रहण करिबा मां का भाषा रे लेट each day each date मु डे को डेट डेट इन योर लाइफ तम जीवन प्रत्येक तारीख बी ए डेट ऑफ इट्स ग्रोथ यार अभिवृद्धिर एक तारीख हो उठू। थरटे हम प्रश्न करवा आज तारीख रे सतरे मु तो आज किसी माँ को काम करनी दिनटा मोर बेकार हो रातिर समीक्षा करिया दिनटा मोर बेकार पड़ेगा जो दिन रे भगवान को चिंता करा जाए नहीं जो दिन भगवान को पाई किछि करा जाए नहीं जानिबा आमे
पछकु गोटे पाँच गोटे तारीख घुची गले पुणी पछुर आगु आसवाई आहरी समय लगे तेणु आम चेष्टा करवा प्रत्येक तारीख आम चेतनार अभिवृद्धि एक तारीख हो उठू आम अधिक अधिक संपूर्ण ताकू लाभ कर कंप्लीटनेस आम भीतर तैयारी हो दरखंडिया किसी न रो जहा करिया कंप्लीट कारण पूर्णांग पूर्णतार किसी भी कम ए माँ को तृप्त करि पारे नहीं तेणु माँ पूर्णतार देवी जेहेतु पूर्णतार वार्तावह जेहेतु तेणु सी आमको से पूर्णतार कथा शिक्षा दौन आम अधिक अधिक पूर्णताकामी हवा पूर्णता पथरे यात्रा करवा एवं आमे पूर्णता पथर पथिक हवा तेणु जार एकमात्र लक्ष्य होची पूर्णता तेणु ये जो पूर्णता पाई आमर समग्र सत्ता को आग संपूर्ण भाव में संगठित कर मन को संगठित करवा प्राण को संगठित करवा शरीर को संगठित करवा आत्मार प्रभाव रे सेमान को भिजेवा आत्मज्ञान रे सेमान को ज्ञानदीप्त करवा आत्मार ज्योति ज्योतिर्मय करवा आत्मार शक्ति शक्तिमंत करवा भितर कौन प्रकार शैथिल्यता दुर्बल्यता परिप्रकाश हम ना जड़ता आलस्यता तामसिकता परिवर्तन विमुख भाव देखादेव नहीं संदेह अविश्वास दुराग्रह भाव देखादेव नहीं काम क्रोध लोभ मोह हिंसा ईर्षा असूया विद्वेष परश्रीकातरता अहंकार स्वार्थपरतार भाव देखादेव नहीं घृणा भाव देखादेव नहीं असंगति देखादेव नहीं विकृत देखा नहीं सबकि सौंदर्य भितर भगवान को अभिव्यक्ति एक छिटा आम भितर से तैयारी कर चलती प्रत्येक मोमेंट रे आम जीवन रे नूतनता को परिप्रकाश करुथो एवं आम माने से नूतनतार पथिक हो चलता गोटे पर गोटे पाखुड़ा खोली खोली जाउथबो एवं ये दिवसटी जन्म दिवसटी से भले एक अवसर दिवस भगवान समस्त गोटे दिन दे थाए से हूँ तार तारीखटी को देखा तेना आम कौ तारीख रे जन्म नेले से तारीख को गुरुत्व दबा आम जो तिथि गोष्ठी से जातक कौन कही ये आम देखिए बहुत गुरुत्व दौचे ना मोर तारीख रे पड़ा गोटे दिन पुणी तिथि अनुसार पड़ा गोटे दिन अरे मेल खाइबनी जमारू तो आम गोटे निर्दिष्ट तारीख को रखा कारण से तारीखटी तार गोटे ओपनिंग रहिबो मोर जदि फिक्स कली मु जून 26 रे से जून 26 टा पे मोर पूर्व गोटे प्रस्तुति रहिबो आ तिथि हिसाब रे ले है तो मन ही नथिबो पुणी पंडित को जाई पचारिबी ज्योतिष को जाई पचारिबी देख ना मोर जन्म तारीख कौ दिन मो जन्मदिन पाली सी तार गणा पोछा करी ग्रह नक्षत्र चलन को देखी कौन ए डेट टा पड़ला तेणु जो डेट रो जो कॉन्शियसनेस थिला परवर्ती ये को से कॉन्शियस टा रहिबन तेणु माँ से डेट को गुरुत्व देले तेणु प्रत्येक तारीख आम एक अभिवृद्धि तारीख हो उठू महत्तर दिगरे पूर्णतार दिगरे बा संपूर्णतार भाव से आम भितर जहा किछि अछि ताकु से संपन्न कराओ एवं शेष आमको से माँ कर दिव्य शिशुटे करू एक भावधारा को आम भितर तैयारी करिया दरकार तेणु चेतनार अभिवृद्धि चेतनार उत्तरोत्तर विकास चेतनारे उत्तोलित हो उठा अर्थात उर्दू को ऊर्धायित छंदरे गति कर चलवा केते जन यही प्रकार अभिविश्वास रखुंट जड़े साधक माँ को प्रश्न करते निरोध बरन माँ को प्रश्न कले ए घटनाटा हूँ 1969 रे 1969 मसीह निरोध बरन माँ को पाक गोटे चिठी लिखिले आ से चिठी से जहाँ कहते से कहते जे perhaps you do not know yet perhaps you don't yet know प्राय माँ तमे एपर्यंत जानिना that tomorrow is my birthday से माँ को कहे माँ बोधे तुम जान न थो काली हूँ मो जन्मदिन सुधा ड्रीम्स आश्रम जन साधिका थे नाम सुधा सुधा ड्रीम्ड that you are asking me what I wanted
सुधा स्वप्न देखी से तमें पचार कौन मु चाहूँ आई वांटेड व्हाट आई वांटेड मु कौन चाहूली सुधा को तुम पचार स्वप्न से देखी वेल ठीक अच्छे सुधा आसी मत कही तेणु नीरज बर्ण चिठी लिखुं वेल ठीक अच्छे माँ आई प्रे फॉर समथिंग मु किसी गोटे जिनस प्रार्थना करी दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ एमती किसी माँ मो कर जोटा कि मो जीवन रे के भूलिबी नहीं मत एमती किसी दियो जोटा कि मो जीवन रे के भूलिबी नहीं मु एई कथा प्रार्थना करूँ आई प्रे फॉर समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ मत एमती किसी गोटे दियो जो कि मु चिरदिन से कथा भूली पारिबी नहीं अर्थात सब स्मरण रखी माँ ता रिप्लाई देते माँ कहले आई न्यू योर बर्थडे इज टुमोरो ये जो भावुले माँ जानी ना बर्थडे काली बोली चिट्ठी जो जनाऊँ कि माँ कहले मु जानी तुम जन्मदिन हूँ आसंता काली एंड पुट यू ऑन माय लिस्ट माँ जानी था जो मानकर सब लिस्ट करथांती नीरज पे कौन दरकार सुधा पे कौन दरकार अमृता पे कौन दरकार प्रणवदा पे कौन दरकार बा चंपकलाल पे कौन दरकार बंशीलाल पे कौन दरकार यही सब कथा जहाँ से माँ जानी जन्म तारीख सब लिस्ट कर माँ से कथा कहले तुमको मुझे तो जानी तुम जन्मदिन आसंता काली तेणु तुम लिस्ट मु बनई तुम भावुल कि मुझे जाने बोली से चिठी लिखिच माँ बोधे तुम जान न आसंता काली मो जन्मदिन बोली किंतु माँ उत्तर देले मु ठीक जानी आसंता काली तुम जन्मदिन बोली तेणु मु जो मान को जन्मदिन पे कौन गोटे स्पेशल किसी करिया को चाहे से मानकर लिस्ट सब बनै था और से लिस्ट भीतर तुम नाटा अच्छे तेणु तमे माँ कहले कम एट अबाउट 9 AM काली सकाळ 9टा बेले आस जो दिन जन्मदिन से दिन सकाळ 9टारे माँ को पाक जावाई माँ चिट्ठी लिखिले रिप्लाई लिखिले रिप्लाई देले कथा पुणी कहले यू आस्क फॉर समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट तमे लिखिच चिट्ठी रे पचारछ जे मते माँ एमिति किछि गोटे दियो जोटा कि मु मो जीवन रे केबे भूलिबी नाही बोली माँ तार उत्तर रे कहले यू आस्क फॉर समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट व्हाट अबाउट को विषय माने तमे एमती गोटे चिठी लिखिच जोटा कि तुम जीवन में के भूलिबो ना से भाया कथा गोटे किछि कर बा मत किछि दियो माँ तार उत्तर कहले ट्रस्ट इन द डिवाइन ट्रस्ट इन द डिवाइन भगवान के ऊपरे परिपूर्ण आस्था स्थापन कर ट्रस्ट इन द डिवाइन लव विथ लव एंड ब्लेसिंग्स रिप्लाई रे माँ एक कथा लिखिले तापरे नीरज बरण जो जाऊँगी नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वांट टू हर नीरज बरण कहते मुझे पाक गली सी गेव मी ए स्प्लेंडेड फोल्डर प्रिपेयर्ड बाय आवर मास्टर ऑफ कार्ड्स के चंपकलाल नीरज बरण कहते नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट टू हर ता पर दिन मुझे पाक गली माँ पाक गली से तो टाइम देते ना 9टा बेले जावाई ये पूरा भारी पंक्चुअल टाइम पर्टिकुलर तेना 9टा पूर्व पहुंच जाइए मुझे पहुंचली सी गेव मी ए स्प्लेंडेड फोल्डर गोटे चमत्कारी गोटे फोल्डर टे देले जोटा कि प्रिपेयर्ड बाय आवर मास्टर ऑफ कार्ड्स चंपकलाल आश्रम जे मास्टर ऑफ कार्ड्स जहाँ कह जाए माता ना दे चंपकलाल चंपकलाल द्वारा या गोटे फोल्डर जहाँकि फोल्डिंग होगी थी खोलिले कौन अच्छी जना पड़ो सेटा हूँ फोल्डर सेटा अति डिजाइन रे को व्यक्ति कौन आवश्यक माँ कही था बाणी दे था भारी आर्टिस्टिक वे रे चंपकलाल बन था आते डिजाइन डिजाइन सब समस्त एका प्रकार कर कहा को प्रकार दरकार से केमी जानी पारती से प्रकार से करता
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଷ୍ଟର ଅଫ କାର୍ଡସ୍। ତେଣୁ କାର୍ଡରେ କେତେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଚମ୍ପକଲାଲକୁ ମାଲୁମ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚମ୍ପକଲାଲ ଯିଏକି ମାଷ୍ଟର ଅଫ କାର୍ଡସ୍ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେ ଫୋଲ୍ଡରଟି ମା ମତେ ଦେଲେ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ବା ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ସେ ରୋଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବୋନିଫେଟ୍, ସେ ଯୋଉ ବୋନିଫେଟି ନିରୋଧ, ତା ଅର୍ଥ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ନିରୋଧ with my love and blessings, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି for a complete trust in the divine, ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କର, ଏଇ କଥାଟି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ ମଦର ବୋଲି ବୁଝିଲେଣି ସେମାନେ ଜନ୍ମଦିନର ଚାନ୍ସଟାକୁ ମୋଟେ ହରାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ, କୋଉ ଭାବରେ, କୋଉ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରମରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବା ନା ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପଇସା ପତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ନଥିବ, ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କାହିଁକି ଦେବେ, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଆମର ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପକୁ ଆମର ଡାକିବୁ, ରିଲେଟିଭକୁ ଡାକିବୁ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ଗୋଟେ ହବ, ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଟଙ୍ଗା ହବ, କେକ୍ ଫେକ୍ ସବୁ କଟାଯିବ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲିଭାଯିବ, ତାପରେ କ୍ରିମ୍ ସବୁ ବୋଳାବୋଳି ହବା, ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ନାଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାହଉଛି। ଏଟା ସବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? କେବଳ ପ୍ରାଣିକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବଢିଆ ମାଧ୍ୟମ। କାମନାକୁ ବଢେଇବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାମନାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଏନି। ଚେତନା ନବଜନ୍ମ ହବ କୋଉଠି? ଚେତନା ଆମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶ କରିବା କେମିତି? ଯୋଉ କାମ କଲେ ଆମ ଚେତନାର ବିକାଶ ହବ ଆମେ ସେଇ କାମ କରିପାରୁନୁ। ଘିଅଟା ଅଛି, ଘିଅ ସରିଗଲେ ବଳିତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇବା ତାହେଲେ ସେ ନିଆଁଟା ଜଳିବ। ତେଣୁ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ଆମେ ଘିଅ ପକେଇଲେ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧୁକୁ ତାର ଶିଖା ଉଠିବ ନା ପାଣି ଢାଳିଲେ ଅଧିକ ଶିଖାଟା ଉଠିବ? ଆମେ ଠିକ ଜଳୁଥିବା ଘିଅରେ ଯୋଉ ଜଳୁଛି ଦୀପଟି, ଏଠି ପାଣି ଢାଳୁଛୁ, ଘିଅ ବଦଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଛୁ, କଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ଲିଭିବାଟି ସାରା ହବ। ତେଣୁ ଆମ ଆସ୍ପୃହାର ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେଣି କି? ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେଣି କି? ଏଇ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ, ରିକିଣ୍ଡିଲ କରିବା ପାଇଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥାନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋଲଟି ଅଛି ସେ ପରମଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ, ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପରମ କୃପା କରିକି ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବାର୍ଥଡେ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସୋଲଟି ସେ ଇଟରନାଲଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟତଃ ସଚେତନ ହେଇପାରେ ତାର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହଉଛି ବାର୍ଥଡେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗଟେ ଆମେ ହାତଛଡା କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାକୁ ଭାଇଟାଲି କଟେଇ ଦଉଛୁ, ମେଣ୍ଟାଲି କଟେଇ ଦଉଛୁ, ମାନେ ଫିଜିକାଲି ଭାବରେ କଟେଇ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ କୃପାର ଦିବସ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ, କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଆମକୁ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନି, ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବା ବା ଆଶା କରିନଥିବା ସେଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ମା ସେଦିନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଥାଏ, ତମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ତମ ଆଶ୍ରୟର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଇପାରେ, ତମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଛନ୍ଦରେ ଉର୍ଦ୍ଧୁକୁ 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 ଉଠେଇ ନେଇଯାଇପାରେ। ପରମ ସେଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତମକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିକି ଧରନ୍ତି, ସିଏ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଥାଇକି ଆମକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ
କିନ୍ତୁ ହାତ ପାଉନି। ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ସିଏ ହାତ ବଢଉଛି, ମୋ ହାତକୁ ଧର, ମୁଁ ତତେ ଟାଣି ଆଣିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେମିତି ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇ ନେବେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ପରମ ଆମ ଆଡକୁ ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ଦିନରେ? କେବଳ ଜନ୍ମଦିନରେ ପରମ ଆମ ଆଡକୁ ହାତ ବଢେଇଥାନ୍ତି, ସହାୟତାର ହାତ। ଏବଂ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ଦିବସଟି, ଜନ୍ମ ଦିବସଟି ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଦିବସ। ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଭିତରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସେ ଏନର୍ଜେଟିକ ହବ, ଇନ୍ସପାୟାରେସନ ଦବ ଏବଂ ମତେ ଦୃଢ କରିକି ଛିଡା କରିପାରିବ। କେବେ ମତେ ମୋ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିବନି, ମୁଁ କେବେ ଡିପ୍ରେସନ ଭିତରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ହତାଶା, ନିରାଶା, ବିଷାଦ, ଅବସାଦ, ଭୟ, ଘୃଣା ଏସବୁଥିରୁ ମତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେବ। यार कौन प्रकार छिटा मुझे उपलब्धि करी ना। एभली एक सिद्धांत दिवस जन्म दिवस आ परम चेतना जेहेतु आत्मा पाक आसी था तेना आमको से उठे उठे कि नहीं कि ऊपर जावाई से दिन तत्परता प्रकाश करते उच्च को आम जापर ये जो चेतनार ऊर्ध्व को गति करवा ये हूँ चेतनार उत्तरण। जदि ये हूँ चेतनार उत्तरण आमे चेतनार केते ऊर्ध्व को गति करि पारिबा परम आमको सहायतार हाथ बढ़ाई आमर से हाथ को विश्वास रही तो सपोज मु रास्ता रे जाउछि मु जानि पारनी बाय मिस्टेक से तळु खसी गोटे खाल रे पड़ी गली जो खालटा हूँ गोटे पुराना कूओ ता भितर मु पड़ी गली सेठी खाली पंख गुड़ाक अच्छे ते पंख भितर थी मुझे गोड़ा हाथ हल्लेबी उद्धार कर बोली उद्धार पाया मुझे पंख भितर गोड़ा हाथ हल्लेली पंख को सीना घांटीबी उद्धार पाई परिबी कि तेणु मत बाहर गोटे सहायता दरकार। ये जो बाहर सहायता मुझे प्रार्थना करी परम चेतना आमको सहायतार हाथ बढ़ेबे मो मन जदि यथार्थ ज्ञानयुक्त होता है तांकर सहायतार हाथटा मत ठीक हाथ भाया देखा जदि मो भितर कौन प्रकार अज्ञानता प्रवेश करें से हाथटा मत साप भाया देखादब शेष में मुझे धरी पारि साप को भय रेणु मुझे कूओ भितर उठी पारि ना यदि दौड़ी पका से दौड़ी को साप भाया भावीदवा से दौड़ी को धरी धरी हेनी शेष में कूओ भितर उठी हम कि उठी हेनी से कूओ भितर घांटा कूओ भितर घांटिकी निजे कादुआ बेसी हवा हंत सत हवा यही प्रकार व्यक्ति निजे निज असुविधार कारण हो परम को कहीं मिछुटार से दायी कर ज्ञानर अभाव से परम को दायी कर तेणु चेतनार उत्तरोत्तर भाव ऊर्धायित छंदरे उत्तोलित हो उठापी सिद्धांत नवार दिवस हूँ जन्म दिवस। तेणु ये जन्म दिवस से जब सिद्धांत निए मु चेतनार आहरी अधिक 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 अग्रगति करी से आस्पृहा थाए जन्मदिन रे परम प्रभु जेहेतु ता पाख ओल्लई था परम सहित जेहेतु आम मुहांमुही होता साक्षात होता है तेणु से शाश्वत सहित भेटघाट हवा फल सी आम कौन कर धरिकी उठेकी नापी चेष्टा कर केते दूर आम जापर जिते हाएस्ट रिजन को आम जापर आमको से पर्यंत से उठे नि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में यहाँ गोटे सुजोगर दिवस थाए प्रत्येक व्यक्ति सुजोगर दिवस हूँ जन्म दिवस कारण से दिन से चेतनार उत्तरोत्तर विकास कर सुजोग अच्छे जहाँ आगुरी केवे हासिल करा जाए नहीं से दिन से हासिल कर जदि व्यक्तिर ज्ञान अभाव थी माँ पचारे आज जन्मदिन तोर कौन दरकार कह मुझे देवी से माग मत नड़िया तेल सरी जा दियो मो साबुन सरी जा दियो मो पेस्ट सरी जा दियो आ तुम जी साबुन दौच मोर मास सारा होनी अधिका टे माँ भी भारी भारी पर्टिकुलर हिसाब रे था बेले बेले सरप्राइज विजिट कर चेक कर निया केते आम गोटे साबुन अधा सर नो पुणी जाकि प्रस्पेरिटी आरएस नहीं आसते से अधाटा जीव केमी से अधाटा हिसाब हम केमी से अधाटा खर्च हम केमी माँ तेणे किसी किसी टुकुरा जो रही था माँ कहती तुम जो दिन सर
तापर जाके तुम प्रॉस्पेरिटी साबुनटा दिया जाव केते पुंखानुपुंख भाव में माँ देखती तेना आम भीतर जो त्रुटि को से जेतु पुंखानुपुंख भाव देखती किसी बाद दियंती नहीं आमको अधिक अधिक पूर्ण करी जो कंप्लीटनेस दरखंडिया करी छाड़वा तक काम नुहे पसंद नुहे आम भीतर से कंप्लीटनेस को से तैयारी करांती जन्मदिन होची सेही भली गोटे दिन आम जन्मदिन को बाइटाली कटौचु सेलिब्रेशन करूँ गुड़ाए लोक डाकीचु खावा देलु भारी प्रशंसा आमर लोक मैंने प्रशंसा कले सदैव आम रूपांतर हो लोक प्रशंसा आमको रूपांतर साहाय्य करता लोक प्रशंसा आम दरकार करिया बरং आमर अहंकार को बढ़ाए आउ उत्फुल्लित कराए अच्छा प्रशंसा यदि उत्फुल्लित होचु किसी लोक सीना प्रशंसा करें उत्फुल्लित हो जो मैंने आमको निंदा कर गाली ग्लोज कर समालोचना कर कुत्सारटना कर कौन हो रिएक्टेड जो उत्फुल्लित होती मुहर चीयरफुलटा थिला बर्तमान कौन है मुहरे मिजरी देखाला जो चीयरफुलटा मिजरी परिणत है असमता अवस्था आम भितर कहीं आसी कारण चेतनागत त्रुटि समता को आम हर बसचु कि जन्मदिन हूँ गोटे दिन जो दिन कि आम भितर समता को प्रतिष्ठा करने सकल सुजोग थाए क्या जो शक्ति आम भितर समता अवस्था को प्रतिष्ठित करने समर्थ से शक्ति परम आमको से दिन प्रदान करने तैयार होम पाक आम पर से शक्ति दरकार करनु भगवान देखाई ना मागिदेवी मोर 10 कोटी टंका लटरीटा बाजू आ पंडिचेरी 2टा खंड फ्लाट किना हो भुवनेश्वर 2टा खंड फ्लाट किना हो दिल्ली आश्रम पाखापाखि गोटे फ्लाट किना हो केतल इच्छा दिल्ली जीवी केतल इच्छा पंडिचेरी जीवी जो जो चाहिए जीवी प्रचुर टंका भी प्रभु दे तो मोर लाइफ टाइम फुल एंजॉय रे कटेबी कारण कौन ना काल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मजा ये लॉजिक रे भगवान मांगी काली कौन प्रभु कही हम तो आज मत देच मत लाइफ टा फुल टी एंजॉय कर सारे तो ये सकल अवस्था भीतर पर्यंत आम न बाहरचे आम से सीमित चेतना भितर बांधी आ उत्तरतर भाव में उत्तोलित होकर ऊर्ध्व को उठा केमी एटा संभव नुह तो माँ कौन करती आमको जो अठा बांधिकी रखी लाखिकी रखी से अटा को से मेल्ट कर दिखती माँ जाफल आम लाखिकी रोना भाषा आरंभ करू पानी सुए जमी डंगा भासी जाए कागज डंगा से कागज डंगार किसी कर्तृत्व न थाए ठीक से भाई माँ जो चेतनार फ्लो आमको भसई नब आम गोटे कागज डंगा भाया कि भासी भासिका जा ये अवस्था कौ दिन हम से चेतनार फ्लोटा आम भितर कौ दिन हम जन्मदिन हम कृपा से दिन बरसब से कृपा आमको अधिक अधिक प्रेरणा दब आगू जावाई रूपांतर हाँपाई शिक्षा दब सबरी भितर आमको सुरक्षा दब तेना आम ओपनिंग दरकार कारण परम चेतनार राज्य भितर को प्रवेश करने परम आम से गेट खोला कर रखिंट से दिन दरुआन जगे ना बाटर के ब्रेक देला भाया लोक ना हाँ हाँ कौन माड़ी जाऊँ आई कार्ड अच्छी परमिशन अच्छी एत कथा जो आई कार्ड देखा परमिशन देखा से दिन ना पूरा फ्रीडम जन्मदिन पूरा फ्रीडम पाई डायरेक्ट जाई परम सहित भेट करूँ से देव मुहूर्त तेणु यही देव मुहूर्त आम से दिव्यतार प्रभाव प्रति सचेतन हवा उत्तरोत्तर विकास करिया एटा आमर कर्तव्य हम ना जन्मदिन आम आउ कि मानिया आउ कि मागिया कौन करवा तेणु माँ से कहते गोटे बाणी रे ओपन योरसेल्फ टू द न्यू लाइट एंड वॉक विथ ए जॉयफुल स्टेप ऑन द पाथ माँ कहले ओपन योरसेल्फ टू द न्यू लाइट ये जो नूतन ज्योति प्रति निजको खोली धर एंड वॉक विथ ए जॉयफुल स्टेप ऑन द पाथ ये जो जोग पथरे अति खुशी मन रे पाद पके पके या चलो आम पाद पकाचु काले कौन हम कि कंठा पड़ो कि पड़जी कि मत किए धर मो पाखे था ना मुझे टलमल हो गली पड़ी नाई जोग पथरे दृढ़ होगी चलू आनंद मन रे चलू जहाँ घटो मो ब्लेसिंग्स हम यही भावना को लेकिन आमको जीवा पड़ो
तेणु जन्मदिन रे आम भितर गोटे संकल्प रक्षा करिया पड़ियो, रिजोल्यूशन रिजॉल्व करिया पड़ियो। कौन सेटा करिया? रिजॉल्व ऑन दिस डे दैट इट मे बी दस एंड द डे विल नॉट हैव पास्ड इन वैन। ए जन्मदिन टी आमर जेमति वृथारे न जाऊ मा, जन्मदिन टी जेमिति मोर सार्थकता रे जाऊ, सेथि पय मते व्यवस्था करो मा, कृपा करो। एई भली प्रार्थना रहिले, संकल्प रहिले, दृढ़ संकल्प करिया हम भितरे मो जन्मदिन टी जेमिति बेकार रे कटि न जाऊ, मो जन्मदिन टी पूरा कृपार वर्ष हवा पई प्रथम दिन हो, मूल दुआ से हो। एई भली एक भावधारा को आम भितर प्रतिष्ठा करिया दरकार। जने साधक मां को प्रश्न कले, कहले टुडे इज माय बर्थडे, आई वांट दिस डे टू बी द बिगिनिंग of a more spiritual life and therefore something has to be done. Please tell me what I must do. जन्मदिन टी होची वास्तव रे मो पई गोटे आध्यात्मिक जीवन रा प्रारंभ दिन। से दृष्टि मु कहूची ए जन्मदिन मोर कौन करिया उचित, दया करे मते सेति रे बतै दियो। तेणु आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ दिन हूँ जन्म दिवस, से दिन मूल दुआ पड़े आध्यात्मिक जीवन पाई। तेणु जन्मदिन मु कौन करिया दरकार? माँ तार उत्तर रे कहले, इट इज नॉट विथ द माइंड दैट वन शुड डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन। ये मनटा नुहे तुमको कौन करिया कहो, इट इज नॉट विथ द माइंड दैट वन शुड डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन। कौन तुमको करिया कहो, इट इज नॉट विथ द माइंड। तो मन रे तक बुझनी, मन रे तुम मोटे चिंता करिया उचित नुह, स्थिर करिया उचित नुह तुम कौन करिया उचित। तो मन रे स्थिर करुछ कि मु एया करिया कथा, सेया करिया कथा, मन रे स्थिर करुछ कि सेटा करिया कथा न। इट शुड बी ए स्पॉन्टेनियस मोमेंट टेकिंग प्लेस इन ए सिंसियर एंड कांस्टेंट एस्पिरेशन। गोटे निरवच्छिन्न आस्पृहा परिपूर्ण आंतरिकतार भाव भितर स्वतस्फूर्त बाहरी आसो, तार गति प्रहार यहाँ तैयारी हम कौन तुमको करिया पड़ो। तेना आमको से दिन अधिक अधिक आंतरिक पड़ो, निरवच्छिन्न भाव में आस्पृहा रक्षा करिया पड़ो, आ भितर स्वाभाविक भाव में से भावटा आसवा दरकार। से गतिशील भावटा स्वाभाविक भाव तैयारी हम जे मु जन्मदिन रे ए आध्यात्मिक जीवन भित्तिभूमि को स्थापन करी। ए कथाटा कई कहले हेनी, मत बस कहले बोली मुझे कली ना, मो भितर यहाँ बाहर स्वतस्फूर्त भाव में। तेणु जन्मदिन जेतु चेतनार उत्तरतर भाव में उत्तोलित कर धरिया प्रकृष्ट दिन, आमे ताकू कौनसी प्रकार प्राणी को आमोद प्रमोद भितर न कर आमने ताकू चेतनार एक वर्ष हिसाब से ग्रहण करवा। आ प्रकृत जन साधक ये कथा पचारते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन्स बर्थडे, जनक जन्मदिन अर्थ कौन? अपार्ट फ्रॉम इट्स कमेमोरेटिव कैरेक्टर, हाउ कैन वन टेक एडवांटेज ऑफ दिस ओकेजन। तार एते सब गोलमालिया चरित्र सब अच्छी, अड़ुआ तड़ा सब अवस्था अच्छी, ये से केमिति गोटे अवस्था को सी आसो जोटा कि गोटे एडवांटेज को आनी पहुंचे, अग्रगतिशील भाव पहुंचे। आ बड़ बड़ अधपतन ता लाइफ रे मध्य आसुची। इस कारण कौन हो पारे माँ? कहीं जनक जीवन तो अधोगति घटुची, कहीं से हो कौन करिया दरकार तार से दिन? तार कारण होची बिकॉज ऑफ द रिदम ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स। ये जो विश्व शक्ति भीतर जो रिदम चलती, ताला उठपड़ होची, a person is supposed to have a special receptive on his birthday each year. प्रति वर्ष a person, जन व्यक्ति is supposed to have a special receptivity. प्रत्येक व्यक्तिर गोटे स्वतंत्र ग्रहणशीलतार अवस्था ता जन्मदिन रे रहिवा दरकार। he can therefore take advantage, जो कि से गोटे अग्रगतिशील भाव को निज भीतर प्रतिष्ठा करि पारिबो ऑफ दिस रिसेप्टिविटी
by making good resolution आम भितर गोटे भल संकल्प बा सिद्धांत को स्थिर करवा एंड फ्रेश प्रोग्रेस सब स्वच्छ रहा भीतर फ्रेश कर रखा कौन से अड़ुआ तड़ुआ रखा एवं प्रोग्रेस कर भाव को आम भीतर रखा ऑन द पाथ ऑफ दिस इंटीग्रल डेवलपमेंट तार जो पूर्णांग विकास पथरे से अग्रगतिशील हो उठा ता भीतर एक दृढ़ संकल्प को से रक्षा करने दरकार जदि यही प्रकार आम करें आम सहित माँ अच्छा माँ को यदि स्मरण करें सी आमको ऊर्ध्व उठे नहीं पारे चेतनार उत्तरोत्तर उत्तरण दिगरे प्रकृष्ट मुहूर्त है जन्म दिवस तेणु आम के चेतनार ऊर्ध्व गति करवा से भवधर काम भितर आम प्रतिष्ठा करवा माँ योग्य उठा वंदे मातरम। धन्यवाद भाई सुंदर आलोचना आउ डेरी न करी आमे हमर परम प्रभु श्री अरविंद श्रीमा पाद पद्म रे अर्पण करदेबा आउ भाषा नाही किछि कहबा पई भाई को विषय रे आलोचना रु आमे समस्त जानि पारुथवा भाई आम पई कोन जेते बेले जेउ मुहूर्त रे आमे भाई को किछि गोटे कथा कहबा भाई केबे मना करंती नाही तांकर सेही गुणटी को आमे केबे भी भूलिबा नाही। धन्यवाद भाई अशेष अशेष धन्यवाद। एबे आम गहण रे आमर प्रिय अपा भाई माने अछंती आउ डेरी न करी सबु अपा भाई मानक मुहरु आज किछि कथा सुनिबा अपा आपनक भितरे भाई आपनक भितरे जहा किछि प्रेरणाटिक आसुची ता आम मानक बांटंतु। प्रथमे मु इंदु अपा को अनुरोध करिवि से किछि कहबे बंदन तांकर कविता हो जहा किछि कोंतु सब अपा भाई मानकु आमे एम्ति टिके सुजोग देबा पाद मांग पाद पद अर्पण अपा। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय मीरा उपस्थित समस्त भाई अपा मानू मोर शुभेच्छा अभिनंदन। मो टिकी झीर गोटे कविता लिखी छोट कविताटे कहीं चार्टा बेलू जानिली जी माँ कही जी पारा लिखी मुझे आवृत्ति करने चाहे। कवितार शीर्षक है प्रियार जन्म दिवसे दियो आशीष। प्रियार आज नव जन्म दिन रे माँ आशीर्वाद तांको तुमे कर भरी दियो ता जीवने आशीष संभार दिव्य पथरे से होई पारिबो अग्रसर। प्रियार आज जन्म दिन रे माँ आशीर्वाद ताकू तुमे कर भरी दियो ता जीवने आशीष संभार दिव्य पथरे से होई पारिबो अग्रसर। प्रेरित करिछ तुमे ताकू ए धरा धामकू सार्थक करिबा पाई तुम सृष्टिर सर्जना को ता मध्ये रही त्वरान्वित कर आगेइबाकू तुमको पाइले डरिबनी आउ बाधा विघ्न को। प्रेरित करिछ तुमे ताकू ए धरा धामकू सार्थक करिबा पाई तुम सृष्टि सर्जना को ता मध्ये रही त्वरान्वित कर आगेइबाकू तुमको पाइले डरिबनी आउ बाधा विघ्न को। फूलटिए होई फुटिबाकू दियो तुम बगीचारे ताहारी सुगंध प्रसारित हेउ देश विदेश रे। अनेक आशा आकांक्षा रही ता टिकी मनरे बाछि पारिब से ताकू कौन दरकार रहिले तुम सानिध्य रे। फूलटिए होई फुटिबाकू दियो तुम बगीचारे ताहारी सुगंध प्रसारित हेउ देश विदेश रे। अनेक आशा आकांक्षा रही ता टिकी मनरे बाछि पारिब से ताकू कौन दरकार रहिले तुम सानिध्य रे। प्रियार मन को नमनीय सरस सुंदर कराओ जननी सदा घोड़ाई रख तुम पणत कानी। प्रत्येक कर्म रे तुमको डाकी कटुता दिबार जनी सर्वदा से हेउ थाउ तुम अनुगामिनी। प्रियार मन को नमनीय सरस सुंदर कराओ जननी सदा घोड़ाई रख तुम पणत कानी। प्रत्येक कर्म रे तुमको डाकी कटुता दिबा रजनी सर्वदा से हेउ थाउ तुम अनुगामिनी। छोट बयसरु विश्वास हेउ दृढ़ दृढ़तर
ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥାଉ ନିରନ୍ତର। ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ତା ମନ ସଦା ହେଉ ଅଗ୍ରସର। ତୁମେ ସାଥେ ଥିଲେ ପାରିବ ଲଙ୍ଘି ଅସୀମ ପାରାବାର। ଛୋଟ ବୟସରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର। ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥାଉ ନିରନ୍ତର। ଉତ୍ତମ କର୍ମରେ ତା ମନ ସଦା ହେଉ ଅଗ୍ରସର। ତୁମେ ସାଥେ ଥିଲେ ପାରିବ ଲଙ୍ଘି ଅସୀମ ପାରାବାର। କୈଶବ ବୟସରେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ତାହାର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ମା କରିବ ସଦା ମାର୍ଜନ। କୈଶବ ବୟସରେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ତାହାର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ମା କରିବ ସଦା ମାର୍ଜନ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସଦା କରୁଥାଉ ମାନ୍ୟ। ଭଗତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲେ ଜୀବନ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସଦା କରୁଥାଉ ମାନ୍ୟ। ଭଗବତ ମୁଖୀ ହେଲେ ଜୀବନ ହୋଇବ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସ୍ୱ ଆତ୍ମା ଏହି ଦିନକୁ। ଆଜି ଦୁଆର ଖୋଲା ରଖିଲେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସିବେ ଭେଟିବାକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ସ୍ୱ ଆତ୍ମା ଏହି ଦିନକୁ। ଆଜି ଦୁଆର ଖୋଲା ରଖିଲେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସିବେ ଭେଟିବାକୁ। ସମର୍ଥ କରାଅ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିବ୍ୟତାକୁ। ପାଠଚକ୍ର କରିଅଛୁ ତୁମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ। ସମର୍ଥ କରାଅ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେହି ଦିବ୍ୟତାକୁ। ପାଠଚକ୍ର କରିଅଛୁ ତୁମଠୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛୁ ସର୍ବେ ତୁମକୁ। କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ତାର କମଳ ହୃଦୟକୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛୁ ସର୍ବେ ତୁମକୁ। କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ତାର କମଳ ହୃଦୟକୁ। କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା ତାକୁ ସୁସନ୍ତାନ ହେବାକୁ। କେବେ ବି ଭୁଲି ନ ଯାଉ ତୁମ ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମା ତାକୁ ସୁସନ୍ତାନ ହେବାକୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଟିକି ଝିଅ, ୟାର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା, ଆଶୀର୍ବାଦ। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସତ୍କାମ କରି ସଚ୍ଚିନ୍ତା ସଦ୍ଭାବନାରେ ରହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁ, ଏହି ମୋର କାମନା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗହଣରେ ସୁଦୂର ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମର ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଭାଇ। ଅପା, ତା ଝିଅର ଭଲ ନାଁଟି କଣ? ନା ଖାସି ପୁରା ପ୍ରିୟା ନା? ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭାଇ। ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କର କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ତା ବଦଳରେ ଆମର ପରିଡ଼ା ଭାଇ ଯାଉ ମାଙ୍କର କୃପା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କିଛି ଶୁଣିଦେବା। ତାପରେ ଭାଇ 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 କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଁଟି ମୁଁ ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାଇ କହିଲେ ସେତିକି ଶୁଣିଥିଲି, ଭଲ ନାଁଟି ଜାଣିନଥିଲି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପଦ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟା ଛୋଟ ପିଲା ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନରୁ ଜାଣିଲାଣି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଉନ୍ମୋଚନ ହଉ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାଙ୍କ କଥା ଅଧିକ ଜାଣିବା ସହିତ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅବିରତ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁମେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ କରି ନେଇଛ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଛବି ଅବିରତ। ପ୍ରିୟାଗ ଋଷି ଯାଅନା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥା ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଶ୍ରୀପରକୁ ଛାଡ଼ନା। ପ୍ରିୟା ବୋଲି ଡାକି କୋଳେଇ ନେବେ ସେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେବେ ସ୍ଥାନ।
कृपा बारी जेते ढाली देवे से जे सीधा देवे दर्शन कृपा बारी जेते ढाली देवे से जे सीधा देवे दर्शन चेतनार दीप जलाई देवाकू आसीछंती पासे मा हृदय दरिजा खोला रखिथिले हेबे सदा सिए साहा मृदु हस्त चाली आउंसी देवे से कहीदेवे आहा आहा मधुझरा हस हसी देई सिए किणी नेबे मन जाहा शुभ जन्मदिने करुचु प्रार्थना प्रियार उज्जवल पाई चेतनार दीप जाली रखी थाऊ भविष्यत आगे जाई माँ माँ बंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर। एबे हमें प्रदीप भाई को अनुरोध करिया, भाई किछि कहंतु भाई। हेलो हाँ भाई कहतु। बंदे मातरम भाई, वंदे मातरम भाई। सुबह जाउछि कि पूरा पूरी सुबुची। आगे आगे आज तो मु ये लेट रे जुड़ी हेली आ एक्चुअली मु मेसेज पाइथि कि आज रो बर्थडे पई स्पेशल पाठचक्र होछि आ सेइथि पई आज रो पाठचक्र रे समस्त फैन माने अधिक अंत मात्रा जोड़ी हिचंती मदर ग्रेस आ एई बर्थडे ऊपर हमें छाड़ी दी बोली भाबिले केमिति कोन कहले भाई मु आपन छाड़ दे बोली भाबिले केमिति छाड़ देबी भिडी के आनी आगे आगे हां हां सेही तो एबे छाड़ दे चंद गुड़िया पाकू बड़ बिनले फुर्सत दिया जो। हां 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 बस से हिसाब करिए से उठे आगे 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 हाँ एई जो बर्थडे ऊपर हमर जन्मदिन ऊपर आलोचना भाई सुंदर भाबरे कले मांगर मेसेज सहित आ गोटे जिंस आमे मन रखिवा जे आमे जो बर्थडे टाको पालन करूचंती आमे जन्म तो तीन प्रकार आमे तीनटा कैटेगरी आमे देखुछु समस्त प्रायटा आमे जानि छंती जे प्रथम होची मां को गर्भरु जतले मातृ गर्भरे पिलाटी जतले भ्रूण आकार जन्म हुए सेटा होची तार जन्म तापरे जेटी से पृथ्वी पृष्ठ को आसिला से पे होची तार गोटे जन्म आ गोटे होची चेतनार जन्म कि तीनटा जन्म रु हमर ए जो फिजिकल जन्म जोटा जेबे से पृथ्वी पृष्ठ को आसिला पिलाटा सेही दिनटा को आमे काहे की जन्मदिन पालन करंती तार उत्तर होची मांकर गोटे मेसेज रे मु पढितली जे जेहेतु हमर फिजिकलटा दीटा सहित इंटर कनेक्शन अछि एपटे हमर चेतना सहित एवं एपटे हमर जो मांकर जो गर्भरे भ्रूणाकार जो तयारी हितला से दीटा को इंटर कनेक्शन करछि जेहेतु एटा अछि मध्यवर्ती कालीन तार जो स्थिति तेणु एटा की एई जन्मटा को आमे जन्मदिन भाबरे पालन करंती भाई ताको आलोचना रखिचंती आ सेकंड पॉइंट रे होची आमे जतले जन्मदिन टिको पालन करंती प्रकृति रे सेई दिन आमे मां को परम प्रभु को ए पृथ्वी पृष्ठ को धरा पृष्ठ को आसे पे मां को आमे प्रेयर प्रार्थना करथिले सेई दिन ही मां हमको आनिछंती एवं पुनरावृत्ति भाबरे माने सेई पुणी जते बेले से गोटे वर्ष पूर्ण हुए पुनर्बार से जो जन्मदिन टे आसे सेई दिन ही भगवान के पाखरे जो आमे एस्पिरेशन करू बा आस्प्रा करू अर्थ उच्चतर शक्ति मांकर आलोक मांकर शक्ति मांकर भल पाइबा मांकर जते सते एलिमेंट को आमे नीरव भाव जते जते मां को आमे प्रेयर करिबा अबाध रे मां आ परम प्रभु ता पर ढाଳି दियंती तेणु से दिनटी आमे बेसी सचेतन रहिबा दरकार समस्ते अन्य मानक मध्य ए कथाटी को आमे एजुकेट करिबा आवश्यकता रहिछि जे सेई दिनटी केवल भाबरे आमे सचेतनतार सहित मांकर प्रभुंकर दिव्य उपस्थिति को केमती आमे अनुभव करिबा एवं से अनुभव को नै कि आमे केमती सेई दिनटी केमती कटेबा मांकर माने आलोक मांकर शक्ति केमती कार्य करू मांकर कृपा केमती कार्य करू मांकर भल पाइबा समस्तंकर पडू ए जो प्रार्थना
ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ସେଇ ଡିଭାଇନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାଧରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର କାମଟି ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେକ୍ କାଟିବା କି ବେଲୁନ ସବୁ ଫୁଙ୍କିକି ସବୁ ବାନ୍ଧିବା କି ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଭାଇଟାଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ଏବଂ ମା ଅବାଧରେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଭାଇଟାଲକୁ ନ ଯାଇକି ସେଇଦିନ ଯେତେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କନେକ୍ଟରେ ଆସିବା, ଭଗବାନ ଭାଇ କିଛି ଶୁଭୁନି ଭାଇ। ଭାଇ କଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ଭାଇ କିଛି କହୁଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମମତା ବେହେରା ଅପା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଅପା ମମତା ବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପା ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଅପା। ହଉ ନା ତାର ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି, ମ୍ୟୁଟ ଟା ସେ ଖୋଲିଲେ ସିନା କଣ ହବ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମାଙ୍କ କୃପା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମର ଭାଇ ଭାସ୍କର ଭାଇ। ରଞ୍ଜିତା ଅପା ଅଛନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଅପା। ରିନୋପା ରିନୋପା ଶୁଭୁଛି? ତାଙ୍କରି ବୋଧେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦବା। ଗୋକୁଲ ଭାଇ, ଗୋକୁଲ ଭାଇ, ଭାଇ ଗୋକୁଳ ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଦିନ, ବର୍ନ ଫେଥ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେତିକି ମୋର ତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ଭିତରେ ସେତେ ସେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବି ଦିଟା ଶିଶୁ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନର ଧାରା ଅଲଗା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏବଂ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନୂତନ ନୂତନ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, କେତେବେଳେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା, କେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଥ ଉପରେ ଭରସା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆମର ଧନ ବଳ, ଜନବଳ, ଲୋକ ବଳ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ କି? ତେଣୁକରି ମୋର
ନିଜକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଯଦି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭାବନା, ଚିନ୍ତା, ଚେତନା, ସଫଳତା, ବିଫଳତା ସବୁ କିଛି ସହିତ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା, ଯେ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ୍ତା। ସବୁ କିଛି ସିନା ଅକାରଣ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କାରଣ, ସେଇଟା ହେଲା ତୁ, ଏବଂ ତୁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲୁ, ଥିବୁ, ରହିଥିବୁ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ, ତାକୁ ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିବୁ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବୋଧେ ଆମେ କହିପାରିବା, ହଁ ମା, ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ବେଦନା ବା ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଭଟକି ଯାଇନି, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ତୁ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଯଦି ଏତିକି ହେଇପାରନ୍ତା, ବୋଧେ ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ମୋର ଅନ୍ତରର ଭାବନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ନ ଫେଥ୍ ଏଗେନ୍, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଆମର ସେ କୋମଳ ଶିଶୁଟି ପାଇଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରବୀଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ଭାଇଙ୍କ, ଭାସ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଶେଷ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିକି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ପର୍ବଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏଇବା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବେ ଅପା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଆଉ ସିଏ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସିଏ ତ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ତା ବୋଉ ଡାକିବେ ମାଆଙ୍କୁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁ, ଭଲ ପିଲା ହଉ, ଭଲ ରହୁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ। ଭାଇ ତ କହିଲେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ମା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଚେତନାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହାତ ଧରି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ସଚେତନ ରହି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ବେଳେ ସୁଯୋଗର ଦିନ, କୃପାର ଦିବସ, ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ କେକ୍ ନ କାଟି, ବେଲୁନ ଫଟେଇ ମାଆଙ୍କୁ ନୀରବ ରହି ଦିନ ସାରା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଆଉ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତନି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଝିଅକୁ ଜଣିଥାନ୍ତେ। ଶୋଇପଡ଼ିଲାନି ଅପା, ପ୍ରଥମରୁ ଜଏନ୍ କଲାନି, ସେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବନି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଶେଷ କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ କଣ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିବେ ଭାଇ, ନା ଇଏ ଭାଇ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇ ରହିଲେ, ସେ କଣ ଆମର ମହାପାତ୍ର ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବିପଦ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଆମର ଭାସ୍କର ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ନା କଣ? ଭାଇ ତ ଜଣେଇଥିଲେ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ କିଛି କହିବେ କି? କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ କିଛି ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ମାଙ୍କର କୃପା ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅପା। ଭାଇ ମୁଁ କଟି ଯାଇଥିଲି ଭାଇ। ହଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଟିଗଲେ, ଆମେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି, ଅଧା ରହିଗଲା। ହଁ ଭାଇ ଶୁଣିବା, ଟିକେ ସେ ଭାଇ କହିସାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବା, ଟିକେ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ପ୍ରିୟାର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଆଜି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କଣ କି, ମୋ ଅପାଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଥର ପାଠଚକ୍ର ଯାଇଥିଲି। ଏ ଯୋଉ ଭାଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଥିଲେ, ସେ ଜମା ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଭାଇ ଯୋଉଟା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ରାକେଶ ନା କି ନା କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଭାଇ
ଅପା ପୁଅ ନା କଣ କହିଥିଲେ ଭୁଲିଗଲି। ହଁ ରାଜା ଭାଇ ସେ ରୋହିତ ମହଲ ରୋହିତ ବୁଝିଲା ନା ବହୁତ ସେ ଶୁଣୁଥାଏ ବହୁତ ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅବଜରଭେସନ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୋ ଗଥରେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଥିଲା। ସେଦିନ ଆମ ସହିତ ଭଲ ଭଲ କଥା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟ ବି ଆମ ସମସ୍ତ ମନ ଭିତରେ ରହିବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଜି ପରିଚାଳନା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଖୁସି ମୋମେଣ୍ଟ ଆସୁ। ରିୟାର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଆଜି ଉପଲବ୍ଧି କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଭାଇ ପ୍ରିୟା ରିୟା ନୁହଁ ପ୍ରିୟାର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜି ଅନୁଭବ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବଟା ଆସୁ ସେତିକି କାମନା କରିକି ପ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି ହଉ ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ରହୁଛି। ମୁଁ ଶୋଇନି ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଶୋଇପଡିଥିଲି ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡୁଛି ମନା କରୁନି ମିଛ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମଝି ମଝିରେ ଆଖି ପଡିଯାଉଛି ତଥାପି 11:30 ହେଲା ପରେ ଟିକେ ନିଦ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇଙ୍କର ବି ଆଜି ପ୍ରବଚନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡିଲି ମୁହଁ ଧୋଇଲି ବସିଛି। ଆପଣ ପରିଶେଷରେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କର କିଛି କଥା ଶୁଣି ତାପରେ ସେମିତି ଶୋଇକି ଉଠିକି ବସିକି ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ପଡି ଉଠିକି। ମା ହିଁ ଆମ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଡିବା ନା ଜଣେଇନଥିଲି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ହଁ ବାପା ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ ଠିକ। ହଁ ସେ ଭାଇ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକେ କୃତଜ୍ଞତା କରିଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହିବା ଟିକେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଶେଷ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଅପା ଭାଇ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ଭାଇ କଣ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଅମିତା ଅପା ଅଛନ୍ତି, ମିଲି ଅପା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ତ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଆମର ସିଏ ସବୁ ଆମର ଆଉ କଣ। ଠିକ ଅଛି ହଉ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କଣ ଆଉ ଟିକେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଟିକେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟରେ ମାନେ ମାଇକ୍ ଆଉ ମାନେ ପ୍ରସେସନ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ଭାଇ କଣ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଶୋଇବେନି ସେ ସାଧନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସେ ଫୁଲ ଦମରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜ୍ଞା ନା ସେଇଟା ଆଗେ ବୋଲି ସାରନ୍ତୁ ପଛରେ ଯାହା କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ବି କୃପା ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାତ ଶରଣ ମମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରିୟାକୁ ବନଫେତ ମା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସାରତା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନବଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ହଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ବି ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଇଏ ତ ସବୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ସବୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହି ହବନି ଏ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ପିଲା ସବୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ମାରି ହବନି ଇଏ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ହଉ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଇଏ କରିବା। ଭାଗବତ କୋଉ ମାଙ୍କର କୋଉ ବାଣୀରେ ଲେଖା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ମାନେ ଆସିଛୁ କୋଭିଡ ସେ ଭାଗବତ କଣ ମନେ ପଡୁଛି ସେ। ହଉ ସେଇଆ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଆକୁ ହଉ ଭାଇ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ରାତି ଅନେକ ହେଲେ ବି ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମାଙ୍କର ତ ସବୁ କୃପା ତେଣୁ ସେ କୃପାକୁ ତ ଭୁଲି ହବନି। ପରମ ଚେତନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଭଳି
ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ କଣ କହିଲେ କଣ ମା ଜାଣିଛି। ବୋଲନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। କଣ ସିଏ ତ ମୁଁ ଜଣେ ଅପା ପଠେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ମୋର ତ କିଛି ମନେ ରହୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ମୋବାଇଲରୁ ବାହାର କରୁଛି ସେ ଲେଖାଟା। ତେଣୁ ଠିକ ଅଛି। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତୋ ବାହୁ ଛାଇରେ ମୋ ଘର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ବିଶ୍ୱାସର କାନ୍ଥ ଦେଇ ତୋଳିଛି ମୋ ଘର। ମା ତା ଉପରେ ଲେପିଛି ମା ଯତନେ ନାମ ତୋହର। ମା ବିଶ୍ୱାସର କାନ୍ଥ ଦେଇ ତୋଳିଛି ମୋ ଘର, ତା ଉପରେ ଲେପିଛି ମା ଯତନେ ନାମ ତୋହର। ମାତ କୃପାରେ ଗଢା ଛପର, ନାହିଁ ଝଡ଼ ବତାସକୁ ଡର। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜୁଥାଏ ନୀତି, ସମର୍ପଣ ଫୁଲ ଦେଇ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି। ମା ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜୁଥାଏ ନୀତି, ସମର୍ପଣ ଫୁଲ ଦେଇ ଜଣାଏ ପ୍ରଣତି। ମା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୁଁ ପାଏ, ଆହା ମଧୁର ହସରୁ ତୋର। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ସାରା ଦିନ କରେ କାମ ଜପି ଜପି ନାମ ତୋର। ମା ସବୁଥିରେ ତୋତେ ଦେଖି ପୁଲକେ ଭରେ ଅନ୍ତର। ମା ସାରା ଦିନ କରେ କାମ ନାମ ଜପି ଜପି ତୋର। ସବୁଥିରେ ତୋତେ ଦେଖି ପୁଲକେ ଭରେ ଅନ୍ତର। ତୁ ତ ସକଳର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଘେନ ଭକତି ପ୍ରଣତି ମୋର। ମା ଜାଣିଛି ତୋ ବିନୁ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତୁ ହି ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତୋ ବାହୁ ଛାଇରେ ମୋ ଘର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର, ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆପଣାର। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସତରେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଆମର ନିଜର? ସବୁ ହିଁ ସେଇ ମା। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମା ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ତେଣୁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଯେତେ ଦେଲେ ବି ଆମର ମନ ବୁଝିବନି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁବା। ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମୋର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ନେଇ ତାହା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବଳ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେବି ମା, ମୋତେ କୃପା କର ମା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପଦରେ ମୋର ମଥାନତ ହେଇ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଯାଉ ମା। ଏତିକି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭାଷା ବି ପାଉନି। ତେଣୁ ସବୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସଦିଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ମା ସବୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମା ଏମିତି କୃପା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରିପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ହଁ ଅପା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛନ୍ତି? କାଇଁ 12ଟା ପରେ ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ଅଛି? ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣ ସିନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ଭାଇ ରେକର୍ଡିଂଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇ 22ରୁ 10 ହେଇଗଲାଣି, 12ଟା